परम प्रेममय श्री श्री अनुकूल चंद्र पाद तले मोर शत सहस्र कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा पाद तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपद श्री श्री बड़दा पाद तले मोर शत सहस्र प्रणाम। पूज्यपद आचार्य चरण में मोर शत सहस्र प्रणाम। मोर भिडियो देखुवा समस्त भाई और माँ मान मोर जय गुरु और भल पाइबा और प्रणाम निवेदन करे। मैं आग भिडियो कही ठाकुर केमती इष्टपत्र नेले पति को सती हेब तुम्हें पतिव्रता स्त्री किमी स्वामी की दीक्षा देवे पड़ी उठिक लगी किमी स्वामी से दीक्षा देवे। स्वामी किंतु इच्छा नहीं से आमिष खाऊँ दीक्षा ने आमिष छाड़िया पड़ो सेठू से कौन कर दिने कौन होपटे पत्नीकर मानभंजन सेपटे आमिष भोजन कौन करेंगे से भाई दुई मध्य विचार शादी होगला। नारायण बाबू दिने देखिले पत्नी तांकर कांदुचंदी ठाकुर पाखे बसी रोदन करुचंदी जोरसोर पूरा जोरसोर कांदुचंदी। पति तांको दीक्षा नियंतु पछ पटरु या देखी मनरे गोटे स्नेह भाव उत्कुटिला। आदर करी कहले तुम्हें कांदना मु दीक्षा नेबी। एतक शुणी पत्नी मनरे आनंदर ढेउ खुशी रे लहरी खेलीगला। से कहले मु आज आश्रम को चिट्ठी लिखिबी जदि बुद्ध पूर्णिमा पूर्वर उत्तर आसीब तेबे मु बुद्ध पूर्णिमा दिन दीक्षा नेबी। से दिन थिला बैशाख मास शुक्ल द्वादशी तिथि। बुद्ध पूर्णिमा 4 दिन बाकी अच्छी से दिन ही देवघर को पत्र लिखिले श्री ठाकुर श्रीचरण निवेदन करी से निश्चिंत थिले एही 4 दिन मध्य चिट्ठी पहुँचो देवघर और सेठारु प्रति उत्तर चिट्ठी आसो निकट। यह असंभव एणु दीक्षा नेबाक आउ हेबो नाही। एक तीर दुईटी शिकार हे दीक्षा ने राजी हेले। एथर पत्नी सुखी खुशी दीक्षा नेबा हेलानी एथिरे भी मु खुशी किंतु पत्नी आ बाध्य करि परिबे नाही। ठाकुरंकर महिमा हुए तो नाही इच्छा नाही भाबिकी टाली देबे स्त्री आगरे एपरी भाबिरे मन मने रहिले। पत्नी किंतु घारिला चिंता कौन सी मत राजी होइचंदी पत्नी पति जदि बुद्ध पूर्णिमा सुधा चिट्ठी न आसे से ताने आ नेबी परिबेनी दीक्षा। असंभव संभव कथा हेले स्वयं ठाकुर ठाकुर जहाँ करेंगे आ स्त्री मन में सेटा ही आशा रहा ठाकुर निर्भर ठाकुर जहाँ करेंगे। ठाकुर किंतु व्याकुल मनरे स्त्री तांकर कौन कर माने मन मन नाम धरुंच नाम करुँच कौन करी स्वामी दीक्षा दे दिंतु प्रभु नारायण। यही 4 दिन धर दीक्षा गला आ दीक्षा भिक्षा विषय किसी घरे आलोचना ही हैला नहीं मनरे किसी नहीं व्याकुल। सेठू भक्तर व्याकुलता भरा निवेदन ठाकुर पाखक आकुट पहुँचीगला जा स्त्री कथार से नवेदन जदि स्वार्थर गंध भी न थाए ता अवश्य पूरण हुए। बुद्ध पूर्णिमा दिन ठीक मध्याह्न संध्या चिट्ठी आसिकी सुधा चिट्ठी आसी घरे पहुँचीगला। चिट्ठी आसी आश्रम सीम स्त्री कि खुशी कहले न सरे किंतु नारायण बाबू मनर दुख बादलर घुटीगला जे कथा देइथिली भाभी चिट्ठी आसबनी तो कथा जेहेतु मुझे देइछि बुद्ध पूर्णिमा पूर्व चिट्ठी आसिले मु दीक्षा नेबी मु निश्चय नेबी आ मन मन भाभी आश्वस्त हेले मो भली आमिषाणी केमिति कौन करिवो का दीक्षा नेला परे आइंष खाई परिवनी केमिति कौन करिवि मनर गोटे तांकर गोटे चिंता रहिला। भाईंकर एदिन दीक्षा न नेबा परामर्श देइथिया चिट्ठी खोला हला। उत्तर लिखिचंदी सदय कृष्ण प्रश्न भट्टाचार्य महाशय उत्तर से जनाइछंदी परम दयाल श्री ठाकुर तुमर दीक्षा नेबार इच्छा होईछि जानी खुशी होईचंदी से तुमको बुद्ध पूर्णिमा दिन ही कलिकता स्थित सत्संग मंदिर रे जाई दीक्षा नेबाकू कहिचंदी। एथर होईगला तांकर अलगा गुड़ जालिले बढ़ीगलानी जान असंभव संभव है किपरि आ कौनसी बाहाना चलबनी। 4 दिन जो 10 दिन चिट्ठी आसार कथा 4 दिन चिट्ठी पलि आसला से कौन करेंगे अज्ञात बाध्य हो नारायण बाबू संध्या कलिकता को बाहर सेठार दीक्षा नेबाक आदेश चिट्ठी आसी सेठार अपेक्षा कले यथा समय ऋतिक देवता भी आसिक पहुँचीगले। दीक्षार आसन में बसी दीक्षादाता किसी कहवा पूर्व से आगे कही बसले आप दीक्षा दे पारती किंतु मु माछ मांस खाइबी आइंष छाड़ी पारिबेनी एतक कहीदे आज आ दीक्षा हेब ना बोधे भाभी मन मन यह कहले गुरु भाई दीक्षा ऋतिक देवता कहे से दीक्षा आसन में बसिकी कौन आइंष मांस कथा कहले मन मन से भावुं भाई नारायण भाई तांकर सब योजना उल्टा पड़ीगला। दीक्षादाता कहले ठीक अच्छे तुमको छाड़ा हम ना किछिटा आश्वस्त है दीक्षा प्रति दीक्षा कार्य आरंभ होगला। संकल्प कराइले दीक्षादाता दीक्षा सतनाम आदि सचारण सहित गोटे समय दीक्षादाता है। आमर इष्ट श्री श्री ठाकुर पसंद करती निरामिष आहार
ତୁମେ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିରାମିଷ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିଏ ରୀତି ଦେବତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେ ଆମିଷ ନ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଠାକୁର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇସାରିଲେଣି, ଆପଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିରାମିଷ ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ, ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏହାର ତ ଦେଖିଦି ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ। ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଟାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ଚାଲୁଥିଲେ ଅବନତ, ଯେମିତି ହେଉ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାଟା ଆଜି ହେଇଯାଉ। ରାମ କରିଚାଲିଥାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଆଜି ଯେମିତି ହେଉ ଦୀକ୍ଷାଟି ହେଇଯାଉ। ଶାଶୁମା ଜୋଇଁବାବୁ ପାଇଁ ମାଛ ଝୋଳ ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଶାଶୁ ଘରୁ ମାଛ ଝୋଳ ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଆସିସାରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ା ହେଲା। ସେଠୁ ନାରାୟଣ ଭାଇ କହିଲେ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନଟେ, ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ କିଛି ଖାଇବି ନାହିଁ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫେର ନିରାମିଷ ବି ରନ୍ଧା ହେଲା। ନିରାମିଷ ଭୋଜନ ଆହାର କଲେ। ଏଣୁ ଆମିଷ କଲେନି ଆଉ, ତା ପରଦିନ ଆଇଁଷ, ଫେର ତା ପରଦିନ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଇଷ୍ଟବୁତି ଗଲେ, ଯାହା ନିବେଦନ କଲେ, ଇଷ୍ଟବୁତି କଲେ, ଧ୍ୟାନ କଲେ, ନାମ ଧଇଲେ, ସେଦିନ ବି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମାଛ ମାଂସ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଲା କେଜାଣି, ସେ ଭାଇ ଆଉ ଆଇଁଷ ବି ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ। ଯାହା ହେଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ପତି ମୋର ସତ୍ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ହେଲେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ। ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇକି ଆଉ ରହିବି ପାରିବି ବୋଲି। ଯାହା ହେଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପରେ ମାଛ ମାଂସ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତା ଥିଲା 1950 ମସିହା। ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା 26 ବର୍ଷ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଦେହଘରର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ହିଁ ଠାକୁର ପଚାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିଛୁ, କିଛି ଖାଇଛୁ? ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଆସିଲି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଖାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ତାପରେ ଆସିବୁ। ତାପରେ ଅଧମ ମଣିଷଟି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱପିତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ନେହ ଧନ୍ୟ କଥା କହିବା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ବାରମ୍ବାର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମାସରେ 2-3 ଥର ଏମିତି ପଳାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ରୀତିକ ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରୀତିକ ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେପରେ ସେ ରୀତିକ ଦେବତା ହେଇଯାନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଭାଇ ଦିନେ ରୀତିକ ହେଇଯାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ନାରାୟଣ ଭାଇଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା, ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଲୋକ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଉଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଦିନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଉନଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଉଛି। ନିରାମିଷର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ଜୀବନରେ ଏହି ଯେଉଁ ଆବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ ହେଲା, ତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ଯିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମୋ ଭଳି ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍ପଥରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍କାମୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ବୋପରି ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପତିତ ହୋଇଛି, ନହେଲେ କିଏ ଅଧମ ଏ ସୁଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିଲେ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଥମେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମାକୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କରି ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ତାହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଭକ୍ତ ପାଖରେ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବ କମ୍, ଭକ୍ତାମୀ ବେଶୀ, ସେମାନେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, ସେତିକି କମ୍ ବା ଶୂନ୍ୟ ପରିମାଣ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ। ନିଜ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ଇଷ୍ଟାନୁଭବ ସେମାନଙ୍କର ହୋଇଯାଏ ଦୌଦାଲ୍ୟମାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ତ ପ୍ରକୃତ ସାଧନା। 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନାରାୟଣ ଭାଇଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ଏକ କଠିନ ରୋଗରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ କରନ୍ତି। 3 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ 2ଟି ପୁଅଟି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଭାବ ଅଚ୍ୟୁତ କୌଣସି ରୋଗରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନାରାୟଣ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀର ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ମାଦ ପରି ହୋଇଗଲା। ଶେଷକୁ ଛୁଟିଗଲେ ଦୟାଳୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ। ଜୀବନ ଚରମରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା ନିବେଦନ କଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ। ଭକ୍ତର ନିବେଦନ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯା ବଡ଼ ବୋଉ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବୋଉ ମାନେ ଠାକୁର ମାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁହେଁ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼େ ସସ୍ନେହରେ ଚାହିଁ କହିଲେ ଯା, ପୁଣି ପୁଅଟିଏ କୋଳରେ ନେଇ ଆସିବୁ। ଜୟଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଫେର ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି କେମିତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲା, ଝିଅ ହେଲା, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ କଲେ, ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ପାର୍ଟ 3ରେ। ଜୟଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଜିର ଠାକୁରବାଣୀ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ।